Teacher 3D. And I'm going to be roasting Miss T as my accent called accent. So I'm gonna say Bisaya, not Tagalog. And I will start in 1, 2, 3. Okay guys, mag-play na tag Scary Teacher. Oh yeah. Ay, oh guys, nagdula naman day ko ani ikawan sa akong mabuhat ra kay ang mouse trap. Karon atong buhatan kay trouble in a ball. Trouble in the ball. Add salt in Misty's breakfast to teacher a lechon. Lechon. Kami mga Pilipino, we call lechon a lechon. Sama na kaluod na nga chilyal, uy. Kaluod lang sa chilyal. What about vinegar? Dili salt? Oh my god. Napagyudlok, pagyud. Ay naku. Di ko gusto magpaay. Naku. Palit na tao. Bugo, manisila eh. Tumini, dari. Be, i-doorbell daw na ako siya. I-ditch day na to sila. Le. Pag-deliver. Ay naku. Don't say oh, you say mama. Dili ba say oh ba? Di magtubag oh ma. Yes ma. Ma okay. Ano? Bugo man tawhanan ni eh. Uy ka vlog ko. Uy, dili nagpunta sa vlog. Dino. Kameng na siya. Stay out of my house, you little brat! Siya nga. Dino ba? Sa vlog ko. Ano pa rin kagwang mo? Tara. Stay out of my Buang house, gini you little brat! Buang tawhanan eh. I will hate you! Ha, giunsa na gud ka. Buang ano. Ay nako. Ay nako. Nya na ko ay di na ko magtanog ad. Balik na ko guys.
Hello guys, balik na po. Gikan ko nagbasyo. Okay, failed man di ko. Abinok busted. Ambot ganun, kalit naman to. Kuha sa ako. Kaling pandula. Sige, lag. Sa mani gamay man. Putot maning nga umi eh. Yung rumi. May kayong. Buwa po dani nga rumi eh. Gaulat-ulat. Nagdula na lang ko guys eh. Sa manilag man kayo ni eh. Eh, pwede man day ka maglupad. Wow, kalupad ko bay. Guys, kalupad ko. Happy kayo ko kalupad ko. Uy, uy. Kalupad ko guys. Uy. I hope dili ko mahulog. Ay, naku. Ba't na po tago? Google Play. Sapod. Samok po kayo ng mga adari eh. Wait, I gone too far bro. I gone too far. I'm Kaluod. definitely the best chef in the world. Kaulod. Ulod na nun. Kaluod lang. Best ship in the world. Cereal na. Cereal na. Nalain. Be, edit daw na to siya, be. Wait lang. I-open sa. Oh, energy drink. Energy drink. Nabay energy drink. Si Edith na to siya day ha. Day, mga inday o mga indong. There goes that stupid bell again. Ano man itong buwan? Tura ang buwan. Kuratan ko guys, kuratan ta sa buang. Kuratan man ka sa to sa buang ah. Tago pud ta uy, tago ta uy. Grabe man ko nga. Bugo man ko ah. Dagan man ka akong kalit. Dari ro ko eh. Na star cuma na. Ay hin. Ura o hin. Tagay ko na be. Lamig lang. Kalamig. Tagos ako dari kay magkaon sa ako guys. Ay na lang. Uy, unsa man na energy drink. Energy drink. Naro o energy drink. Dili energy drink. Jink man ka ako silpa. Dili ra ba ko sa mini sa jinx. There goes that Stupid stupid din. bell again. Stupid. Kamu stupid.
stupid bill. Ikaw man, stupid. Uy! Tiguang! Hello. Tiguang nga. Kami ng buang. Oh. Yes, daw. Uy. Buang maning tawanan eh. Stuck. Dora, oh. You dare Wah! hit my doorbell again! Stay out of my house, you little brat. Ikaw ba? Mo gugigurat ka na? Ikaw ba? I will make sure Ayaw, ay. you'll never bother me. Ensa man ka nga gapanglaban mo kakag-itlog ah? Ikaw ha? Ay! I will make sure Ay! you'll never bother me again. Sa maning tawanan niya. Guys, magkaon ako. Bye-bye. Next time na pod. See you next time in the part 2.